आर थिंग्स? केमिति चालिछि? व्हाट्सएप कौन चालिछि? हाउज इट गोइंग? केमिति चालिछि? हाउज एवरीथिंग? सब किछि केमिति अछि? व्हाट्स न्यू? नुआ कौन? यू ऑल राइट? तुमे सब ठीक? हाउ आर यू डूइंग? तुमे केमिति करूछ किंबा केमिति चालिछि? हाउ हैव यू बीन? तुमे केमिति अछ? हाउ आर थिंग्स गोइंग? हाउ आर थिंग्स गोइंग? जिनिस गुड़िक केमिति चालिछि? व्हाट्स गोइंग ऑन? कौन चालिछि? आर यू वेल? आर यू वेल? आपण भल अछंती कि? हाउ आर यू फीलिंग? हाउ आर यू फीलिंग? तुमको केमिति लागुछि? व्हाट आर यू अप टू? व्हाट आर यू अप टू? तुमे एबे जाय कौन कौन करिछ? व्हाट सिजलिंग? कौन गरमा गरम चालिछि? हाउ डू यू डू? कौन खबर? हाउडी? कौन खबर? व्हाट्स गुड इन द हुड? सब किछि केमिति अछि? एवरीथिंग इज फाइन? सब ठीक अछि? लॉन्ग टाइम नो सी? बहुत दिन हैला देखा नहीं? व्हाट्स न्यू विथ यू? आपणଙ୍କ सहित कौन नुआ? हाउ लॉन्ग हैज इट बीन? हाउ लॉन्ग हैज इट बीन? केते दिन हैला? मस्ट बी टफ? निश्चय कठिन थिबो हां? शक? कौन चालिछि? एनीथिंग इंटरेस्टिंग हैपनिंग इन योर लाइफ लेटली? आपणଙ୍କ जीवन रे किछि मजादार घटना घटुछि कि? व्हाट इज हैपनिंग? कौन होछि? हाउ आर यू होल्डिंग अप? एहा पचरा जाय जेतेबेले एहा पचारुथिबा व्यक्ति बुझी सारिछंती जे सेही व्यक्ति जहाकु से माने पचारुछंती से मध्य बहुत कष्टदायक समय दे गति करूछंती। हाउ इज लाइफ सेलिंग? किछि नुआ किंबा जिनिस गुड़िक केमिति चालिछि? व्हाट आर यू हेडिंग? व्हाट आर यू हेडिंग? जदि आपण किछि करिबाकु जाउछंती किंबा एहा शीघ्र आपणଙ୍କ सहित घटिबार संभावना अछि। हाउ आर थिंग्स कमिंग अलोंग? हाउ आर थिंग्स कमिंग अलोंग? जिनिस गुड़िक केमिति चालिछि? व्हाट वाज द हाइलाइट ऑफ योर डे सो फार? What was the highlight of your day so far? एपर्यंत तुमर दिनर मुख्य आकर्षण कौन थिला? How was your day? आपनक दिन किपरि कटिला?
What have you been doing since we last talked? ଆମେ ଶେଷ କଥା ହେବା ପରଠାରୁ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? How's everything little thing in your life? ତୁମ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ କେମିତି ଅଛି? How do you fare? ତୁମେ କେମିତି କଲ ବା କେମିତି ଅଛ? I fared well. Thanks for asking. ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ପଚାରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। How's it rolling? ତୁମେ କିପରି ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କର? ତୁମେ କିପରି ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କର? କିମ୍ବା ତୁମେ କିପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପସନ୍ଦ କର? What's up with the flow? ତୁମେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବାକୁ ଦିଅ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ କହିବାକୁ ଦିଅ। What's with the face? What's with the face? କେହି କେହି ଏହା କହିପାରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ତୁମେ ବିରକ୍ତ କିମ୍ବା କ୍ରୋଧିତ ଦେଖାଯାଉଛ। କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କାହିଁକି ଏପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? How's everything coming together? How's everything coming together? ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଚାଲିଛି? Is there anything concerning you? ତୁମ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଛି କି? କିମ୍ବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଚାଲିଛି? What's the latest buzz in your world? What's the latest buzz in your world? ତୁମର ଦୁନିଆର ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୁଜବ କିମ୍ବା ଖବର କ'ଣ? What's shaking? କେମିତି ଚାଲିଛି?